दर्शक बंधु यह गुरुत्वपूर्ण कथागुड़ी टिके समय देके निश्चय शुणिबे। 1 नंबर महिला माने केबे भी घरर दुआर मुहरे बसिकी भोजन करंतु नहीं, यह द्वारा घर को दरिद्रता आसी थाए। 2 नंबर महिला माने रोषेई करि सारिबा परे चूल्हा उपरे कौनसी अन्य जिनिस रखंतु नहीं, यह अमंगलकारी होइथाए, मने रखिबे। 3 नंबर महिला माने केबे भी संध्या पूजा समय रे काहारी को थट्टा किंबा अपमानित करंतु नहीं, यह द्वारा अमंगल होइथाए। 4 नंबर महिला माने केबे भी लुण रखुवा पात्र को खोला रखंतु नहीं, यह द्वारा घरे सबुबेले धनर अभाव होइथाए। 5 नंबर महिला माने सूर्योदय पूर्वरु घर झाड़ू मारिले धन वृद्धि होइथाए एवं सूर्यास्त परे केबे भी घरे झाड़ू मारंतु नहीं। 6 नंबर महिला माने जदि किछि धला रंगर जिनिस काहाकू केबे दान करंती तेबे घरे केबे भी धनर अभाव हेब नाही, ध्यान रखिबे। 7 नंबर जे महिला मानकर पादर आंगुठी मध्यरे देखिबे अधिक फांका रही थाए सेमाने केबे भी धन संचय करि पारि नथांती। 8 नंबर जे महिला मानकर पादर आंगुठी गुड़ाक लागी करि थाए एवं कोमल होई थाए से बहुत सौभाग्यशाली होइथांती। 9 नंबर जे महिला मानकर हाथ पापुली कोमल एवं हाथरे पद्म पताका माछ और शंख चिन्ह थाए सेमानंक स्वामी धनवान होइथांती। 10 नंबर जे महिला मानकर बाम हाथरे बेकरे गालरे ओठरे और कानरे तिल चिन्ह थाए सेमाने सुख भोग करिथांती। 11 नंबर जे महिला मानकर हाथ कोमल लोमन थाए कांध टिके आगकू थाए सेमाने जीवन रे बहुत सुख भोग करिथांती। 12 नंबर जे महिला माने हसिला बेले पाटी देखिबे अल्प खोली एवं दांत देखा जाए नहीं से स्वामी पाई सौभाग्य आनीथांती। 13 नंबर जे महिला मानकर जीभ देखिबे पतला लाल एवं कोमल होइथाए सेमानकु उत्तम पति एवं सौभाग्य प्राप्त होइथाए। 14 नंबर जे महिला मानकर पाटी उपरे 16टी एवं तले 16टी दांत क्षीर परि सफा रही थाए से स्वामींकर प्रिय होइथाए। 15 नंबर जे महिला मानकर ओठ मझिरे रेखा देखा जाए सेमाने अत्यंत सौभाग्यशाली महिला होइथांती। 16 नंबर शरीर विज्ञान अनुसार जे महिला मानकर मुह टिके छोट होइथाए सेमाने पुरुषंक पाई बहुत मंगलकारी अटंती, ध्यान रखिबे। 17 नंबर जे महिला मानकर नाकर अग्रभाग अल्प लंबी थाए सेमानकु बहुत सुख और सौभाग्य प्राप्त होइथाए। 18 नंबर जे महिला मानकर बेकरे 3टी रेखा पड़ी थाए सेमानकर स्वामी ऐश्वर्यशाली होइथांती। 19 नंबर जे महिला मानकर बेकर घंटिका उच्चा होई थाए सेमाने सौभाग्यशाली महिला होइथांती, मन रखिबे। 20 नंबर जे महिला मानकर बेक 4 आंगुली विशिष्ट सुंदर और सुढळ सेमाने उत्तम लक्षणयुक्त महिला अटंती, नजर रखिबे। 21 नंबर जे महिला मानकर ओठ 2 आंगुली सुंदर और मांसाल तेबे सेमाने सौभाग्यशाली महिला अटंती। 22 नंबर देखिबे जे महिला मानकर गाल गोल सुंदर और शिर देखा जाए सेमाने दैवीयुक्त महिला अटंती। 23 नंबर जे महिला माने सकाळे और संध्यारे घरे देवी देवता को धूप दीप दे पूजा करती सेमाने भाग्यवती होइथांती। 24 नंबर जे महिला माने सकाळे और संध्यारे बारंबार घरे धूप दीप दे पूजा करती सेमाने भाग्यवती स्वभावर होइथांती। 25 नंबर जे महिला माने आस्तिक क्षमाशील दानशील बुद्धिमान एवं कर्तव्यपरायण सेमाने साक्षात लक्ष्मी स्वरूप अटंती। 26 नंबर जे महिला मानकर देखिबे कंठ कोमल एवं कथबार्ता धीर स्वभावर होइथाए सेमाने अत्यंत भाग्यशाली महिला अटंती। 27 नंबर जे लोकंकर स्त्री थाई मध्य से पर स्त्री सह रमण करे सेही व्यक्तिर स्त्री दुश्चरित्रा और चरित्रहीना होइथांती। 28 नंबर जे नारी निज स्वामी मनरे दुख देई थाए तांका परिवार रे सर्वदा अशांति देखा देई थाए एवं नानादी प्रकार बाधा विघ्न आसिकी घरे पहुँची थाए। 29 नंबर जे नारी शाशु ससुर को अवमानना तथा हतादार करि थाए
ସେହି ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ସକଳ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। 30 ନମ୍ବର, ଯିଏ ପରନାରୀ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଡ଼ା କନ୍ୟା ପରଝିଅ ପରବହୂମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗମ କରେ ସେ ପରଜନ୍ମରେ ନୀଚ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ନର୍କ ଭୋଗ କରିଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଖି ପାରାଖି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଭାରି କପଟୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାକ ଟିକେ ଚେପେଟା ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଓ ଗୁଣବତୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 32 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆଖି ଟେରି ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। 33 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଖି ବିରାଡ଼ି ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ହତଭାଗିନୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ। 34 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମୁଖରେ କେତେବେଳେ ବି ହସ ନଥାଏ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଥାନ୍ତି। 35 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବାମ ସ୍ତନରେ ବାମ କଣ୍ଠରେ ବାମ କରରେ ବାମ କଣ୍ଠରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ବା ଭାତୁଡ଼ି ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେହି ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ଘରର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ତନ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସୁଖିନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 36 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କଟି ସରୁ ଓ ସ୍ତନ ସରୁ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଖରାପ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପେଟ ସର୍ପ ପରି ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଭୋଜନ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 37 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲାଲ ପଦ୍ମ ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। 38 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଖି କୋଇଲି ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅତି ସରୁ ବା ଗୋଜିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେମାନେ ବହୁତ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାକ ଅଗ୍ରଭାଗରେ କଳାଜାଇ ରହିଥାଏ ସେହି ମହିଳାମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 39 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କପାଳରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଧନବାନ ଓ କୀର୍ତ୍ତିବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।